रूसी संघ के माननीय राष्ट्रपति महामहिम व्लादिमीर पुतिन, भारत के उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन जी, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, विशिष्ट अतिथिगण, देवियों और स्वजनों, नमस्कार। रूसी संघ के राष्ट्रपति महामहिम व्लादिमीर पुतिन तथा उनके प्रतिनिधि मंडल का आज राष्ट्रपति भवन में स्वागत करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता है। Ваше превосходительство, уважаемый вице-президент господин Сипи Радхакришнан, уважаемый премьер-министр, у меня огромное удовольствие приветствовать в Раштрапати Бхаване его превосходительство господина Владимира Владимировича Путина, президента Российской Федерации и уважаемых членов его делегации. आज का ये अवसर हमारे लिए विशेष महत्व रखता है क्योंकि हम भारत रूस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की 25वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। एक ऐसी साझेदारी जिसकी नींव अक्टूबर 2000 में महामहिम राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा के दौरान पड़ी थी और जिसे वर्ष 2010 में स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर तक उन्नत किया गया। Это действительно знаменательно здесь, чтобы отпраздновать 25 партнерство было переведено в статус особого и привилегированного и стратегического партнерства в 2010 году. भारत रूस पार्टनरशिप शांति, स्थिरता और परस्पर सामाजिक, आर्थिक एवं तकनीकी प्रगति के साझा संकल्प पर आधारित है। वर्ष 2025 हमारे बहुआयामी संबंधों के लिए अत्यंत सफल रहा है। उच्च स्तरीय राजनीतिक संवाद, व्यापार और अर्थव्यवस्था, रक्षा, सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन, अंतरिक्ष, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति तथा पीपल टू पीपल संपर्क, सभी क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां दर्ज हुई है। Партнерство Индии и России основано на общей приверженности технологическому развитию. Этот год стал особенно плодотворным для нашего многогранного партнерства. В этом году технологии, образование, культуры и связи между нашими народами. 23वीं भारत रूस एनुअल समिट के लिए जारी ज्वाइंट स्टेटमेंट हमारे विशेष संबंधों को अभिव्यक्त करता है और भविष्य में हमारी द्विपक्षीय सहभागिता के और गहन होने की दिशा में एक व्यापक रूपरेखा प्रस्तुत करता है। Совместный коммюнике 23-го индо-российского ежегодного саммита отражает особый характер нашей связи и обеспечивает всеобъемлющую основу для дальнейшего углубления наших двухсторонних. देवियों एवं स्वजनों, हमारी संस्कृतियों के बीच संवाद सदियों पुराने हैं। रूसी यात्रियों का भारत आना, भारतीय व्यापारियों का रूस जाना, महात्मा गांधी और लियो टॉल्स्टॉय के बीच प्रेरणादायक पत्राचार और एक दूसरे की समृद्ध सांस्कृतिक, साहित्यिक और कलात्मक विरासत के प्रति गहीर रुचि है। Дамы и господа, диалог между нашими двумя культурами насчитывает столетия, в которые вдохновляющая переписка Махатмы Ганди и Льва Толстого, а также взаимное восхищение богатым культурным. मुझे विश्वास है कि आज के रात्रि भोज के दौरान हमारे रूसी मित्र इस साझा सांस्कृतिक विरासत के कुछ परिचित स्वादों और धुनों को अवश्य पहचानेंगे। Я уверена, что наши друзья из России за ужином сегодня गंगा और भोल्गा की संगम भावना हमारी मित्रता में प्रभावित होती रही है और ये हमारी सहयोग का मार्गदर्शन करती रहेगी। дух слияния. महामहिम,
आज की ये संध्या हमारी दोनों देशों की ऐसी मित्रता का उत्सव है जो अनेक वर्षों से अटूट रही है और आने वाले समय में और प्रगाढ़ होती रहेगी. Ваше превосходительство, сегодняшний вечер – это праздник дружбы между нашими двумя странами, которая крепко на протяжении многих лет и будет процветать еще долгие годы. इन्हीं शब्दों के साथ महामहिम देवियों एवं स्वजनों, आइए हम सब मिलकर महामहिम राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के उत्तम स्वास्थ्य के लिए, रूसी जनता की निरंतर प्रगति एवं समृद्धि हेतु तथा भारत रूस की अटूट और शाश्वत मित्रता के लिए अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करें. धन्यवाद. "15 years ago, we signed a very important declaration that elevated our relations to a new level, the level of the specially privileged strategic partnership. И это стратегическое партнерство успешно развивается на принципах равноправия, взаимного уважения и учета интересов друг друга. And this partnership is developing based on the principles of equality, respect and mutual consideration of our interests. Наполняется все новым, обоюдовыгодным содержанием. And it is getting substantiated even more. Наши переговоры с индийскими друзьями вчера и сегодня отличала по-настоящему открытая и конструктивная атмосфера. Our talks with our Indian friends yesterday and today were genuinely open and constructive. В принятом итоговом программном заявлении намечены масштабные планы сотрудничества на перспективу в политике и безопасности, экономике и финансах, транспорте, энергетике, образовании и культуре. The declaration that we have adopted encompasses a wide area of cooperation in different spheres such as the politics, security, economy and trade, energy, education and other spheres. Уверен, что этот документ и другие достигнутые значительные договоренности придадут серьезный импульс развитию двусторонних связей. I am sure that this declaration, along with the other document, will give a strong push to the development of our bilateral relations. Не менее важно и то, что Россия и Индия работают рука об руку в целях установления справедливого многополярного мироустройства. It is as important to mention that Russia and India are working together to establish a more fair and just world order. По нашему твердому убеждению, оно должно опираться на центральную роль Организации Объединенных Наций, We are convinced that it should be based on the central role of the United Nations выверенный баланс интересов всех участников мирового сообщества. and the balance of interests of all the members of the international community. Совместно с индийскими друзьями координируем работу в рамках БРИКС, где Индия будет председательствовать в 2026 году. We are coordinating our joint efforts with India as the chair of BRICS in 2026 И других многосторонних форматах. and in other international multilateral formats as well. И в целом тесно взаимодействуем в целях формирования на всем обширном евразийском пространстве атмосферы безопасности, доверия и мирного устройства между нашими странами, между народами этого региона, всего мира. And overall, we are cooperating on our common Eurasian space to build a true atmosphere of security, of trust and of peace for all the countries of the world. Знаю, что в Индии говорят «вместе пойдем, вместе вырастем». I know that in India you say go together, grow together. Эти слова очень точно отражают дух, характер и традиции российско-индийских отношений. These words truly reflect the nature and the character of the Russian-Indian relations. И мы намерены делать все, чтобы наше стратегическое партнерство и далее крепло и развивалось на благо двух наших народов. And we will do everything to make sure our strategic partnership grows and develops for the good of all our people. Позвольте выразить еще раз уверенность в том, что мы и дальше будем развивать нашу дружбу, особое привилегированное партнерство. I am sure that our friendship and our special privileged partnership will continue to grow and develop. Уверенность в благополучном процветании народов наших стран. We are sure of the future prosperity and well-being of the people of our countries. Пожелать нашему индийскому дружественному нам народу благополучия. I wish all the best to the friendly people of India. Госпоже президенту, господину премьер-министру всего самого доброго, здоровья и успехов на благо, в служении на благо народа. And all the best wishes to the Madam President, to the Prime Minister. All the best to all of you.
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।